शहर के विद्यासागर पल्ली इलाके में सोमवार सुबह सोलर लाइट लगाने को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच भारी तनाव फैल गया। घटना उस समय हुई जब भाजपा विधायक लखन चंद्र घरोई के कार्यकर्ता क्षेत्र में सोलर लाइट लगाने पहुंचे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने काम शुरू किया, पूर्व पार्षद राम प्रसाद हालदार के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। तृणमूल समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। आरोप है कि आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने न केवल काम रुकवाया बल्कि विद्यासागर पल्ली में पहले से लगाई गई लाइटों और बोर्डों को भी उखाड़कर फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। हालांकि किसी भी पक्ष से शारीरिक झड़प या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और वर्तमान में स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव के करीब आते ही विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। लक्षण बाबू निर्वाचনের বিধি ভঙ্গ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে আজকে আমরা অভিযোগ জানাতে যাচ্ছি। বিগত 5 বছর আমাদের দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক ছিলেন লক্ষণচন্দ্র ঘরুই। তিনি এলাকার উন্নয়নের জন্য সামান্যটুকু কোনো কাজ করেনি বা 5 বছর ওনার টিকিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই আজ গতকাল নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। ঘোষণা হওয়ার পরে আজকে তার নামাঙ্কিত ফলক লাগানো সোলার লাইট, তার পোলগুলো পোতার এবং সোলার লাইট লাগানোর জন্য একটা গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। তিনি নির্বাচনের বিধি উল্লঙ্ঘন করেছেন এবং এলাকার লোক প্রত্যাখ্যান করেছে। এলাকার লোক তাড়া করেছে এবং একটা পোল পুঁতে দিয়েছিল। এলাকার লোক সেই পোলকে তোলা করিয়ে গাড়িতে তুলে ফেরত পাঠানো করিয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে দুর্গাপুর নগর নিগম এলাকার সমস্ত পোলে এলইডি লাইট লাগিয়ে দিয়েছে এবং আমরা সেটার সুবন্দোবস্ত করেছি। মানুষ সেটা বুঝে নিয়েছে, মানুষ বুঝে গেছে। ভোট পাখিরা ভোটের আগে আবার এসেছে উন্নয়নের কাজ দেখাতে এবং মানুষরাই তাড়া করে তাদেরকে ওখান থেকে বিতাড়িত করেছে। এবং 2026-এও এটা জেনে রাখুন, বিজেপি নামক দলটা বাংলা থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। দাদা, আপনারা কি এটা নিয়ে কোথাও কোনো অভিযোগ করছেন? আমরা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে এই বিষয়ে লক্ষণ ঘরুইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি। কারণ এমসিসি চালু হয়ে যাওয়ার পরে তার নামাঙ্কিত কোনো ফলক থাকতে পারে না। সেই ফলক লাগানো আর লাইট আজকে লাগানো হচ্ছিল। আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি নির্বাচন কমিশনের কাছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।